Laissez tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamaranga demga wati manase kiledu tanteri, ni wati manasenya, jasa koroni wati manase kiledu tanteri, o wati manasenya, koperaba wati manase kiledu tanteri, ni wati manasenya, pari kolonya na wati manase kiledu tanteri, wa kiledu minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenya na bo, kiledu miniba. Arado claro mini bangu na polinde yana. Bon, nene damne na ko kanogo sankoni min temena wala kauka sokono wati dola nuye charbon na do sokono a cheni barka buena de kololo bala ko nene nyesranya nene nyesranya no taraka sai uda ke ne afo ngo mo koni fi be frila tekelendi ko ne manya akọ ibeta fini chaman badike ki biri fini chamana ka fini chaman finadu wa furate dore kana so abada ikumoto kida murange nena kera to fene I double finna to ni ma tasmani do amay ne ma tasmani do ni tasmani do ka soro charbon alsa sisi bala abebe ke fure ka soro ala mabaka suno ko dai do ka chugo de bala murange e ma ne be ta ke to ko me ne usula mbele fa charbon koro de la loko fakale neno fawla ne be klaka datu kulankala ka klaka bla so chemala la te gere fini na ka usula nin kala ki ka fini nun ka sadia ito fo be ka nga keteni ata be ka ketinga mene bena min fina neni charbon neno tasmante shila kui ite mi ay ne be yoro so fede yani kana ni safo jigina ne ba labo sino ngo takurna kuma mene mo bula jawla are musogoro ndo wula kono na wala karabugu yera kono de bugu fie ga takurna be do foka duguje kasara teke Bamako ka datugu idala finetri tugu idala o mainde charbon o sisi no fe o kone o sunu ko kudaide ala ali tesege asaga no ne fembe o ma chama fakala de murange akile ma yaay ko ne to kede ne no ma to tekile ne be kile ga la delikandi mo bon nkiada alo sanjay na dramani musoy charbon bo boro kono ro mina ka ke ka furno fa ka nyaka katana ka sokono mbena marom na ngala bode ama kenyana e ka dutugile mbanga dulani ko isoro ko ansoro ngate kala tande ngota boy ka charbon fakalen koro loko charbon fakalen koro walma charbon min kelembe ka tobli ke ka koro na saro doni ga usula mbele kono ika bugurunje ke ka datugu yere afindeni be do be usulando ngo sino ngama ikadi mo kera o yo famia neta isi yoga bugu sura mita sura mbo ita sura ni ski ngo nyinde muramso isisamu ne ko ni nenna ni finasiri do flex ko tata alhamdulillah rabbil alamin ko nyumay nsera ne ko ro belebele de papa nsera balonci rola ni doni sa mo ye ni chama do sangadia muramso to ba yen doni kuna walma yabla kata kono yabla wotoro ni ko taxi ne bu taxi so ngobom wotoro pousse fenani ay de wotoro tesa fenga de do sa wotoro ni nunke pus ni ko muranga I valer ka bo may kumba bla kata kono walma taxi mamso c'est ça awre de kam ko ka ko sege awde mo ko sege mais e valer ka bo ça ne fenta bulu law mamso koni mana ko ba wuyo ke sira monyo na agiri we munkai boso nkate mburange ni ndiara ni sa ante manga ngebi inu ndiangu do ni sokono ibe demsanu wele ibe drome kemedi amita barkatiki sa ni balenga botomi yugo ko tesa oro ni kele ka do de abora mo munun kana mimbo la ebo dowa
u y'a ta yɔrɔ bɔ bana kungu la a bɔra dɔgɔtɔrɔso la wa ne mo yɔrɔ ko ne tɛ ne caman lajɛ kana ka yugu ta kɔrɔ k'o don i kana o tɛ kɛla dɛ i b'a daji o de zafɛli la ka safinɛ mugu k'a kan kasi muso dɔ tɛmɛna ne ɲɛkɔrɔ o ni i bɛ tigɛtigiw ye kelen ye o fana y'a centre point dɔ ye ne ye centre point de ye ne ye caman lajɛ o la dɛ n ko n b'i kɛɲɛ o ma a caman kun'o la e k'i jɔ n ka n buramuso ka mesiri ta ye awɔ n ko ne buramuso ni e k'aw bɛɛ ye mɔrɔmu kelen ye kɛmɛ di an ka taa safinɛ mugu san k'u da ye Dumbuya nin di ala ɲɛ Dumbuya ne bila ka b'i bolo ala ka jamana ɲɛma amina ya rabbi amin n'an bɔra kulo na an bɛ taa sɛbɛ la sisan an b'a fɔ auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim n'a ye sitanɛ kɛ an bɛ taa ni gafo ye fɔlɔ ale ye soir de Bamako ye ale ko cogo di sɔgɔmada in na mamuso ko soir de Bamako y'ale ta nka ne ye caman fara ale ka kuma dɔw bɛ yen u bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲɔgɔn dafa ni kumaw ye an de soir de Bamako indépendant an bɛ ale fara kan indicateur du renouveau faut taa se nouvel horizon ani combat mamuso ninnu kumakanw ye kumakan kelenw ye kuma tacogo ana a bilacogo tɛ kelen ye ni waati na yɛrɛ Bamako sumalen bi tɔn ka sababu mamuso e nana circulation kɔni bi a kɔni a fɛrɛlen don kosɛbɛ bi kɔni ne bɔra an ka so depuis 8 heures course dɔw tun bɛ ne bolo n'olu ɲɛnabɔ ne kɔni nana Musabugu sira in de fɛ e ma sɛgɛn ayi n bɛna kɔrɔlen cogo min ma fɛn remarqué n nana o cogo la ten mamuso n ko gɛrɛbu de bɛ yen gɛrɛbu de bɛ yen caman tora so ka da kan baarakɛlaw don foroba baarakɛlaw don minnu ne olu ka kulu o dlo ni UNTM bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni UNTM ye gɛrɛbu boloda baarakɛla fɛn fɛn ni UNTM kuntena ye kelen ye a b'a boloda ɲɔgɔn fɛ tile saba baarabila o de bolodalen don UNTM kɔnɔ UNTM ye jumɛn ye baarakɛlaw ka lafasa tɔnkulu fɔlɔ min ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye ale de don mamuso ka nin sababu kɛ mun ye awa UNTM belebelew ni gouvernement kumana waleta ani 2 o kan nka bi u ka fɔ nkɔɲɔgɔn kɔ a ma se ka ɲɛnabɔ sigili kɛra kabini dɔgɔkun tɛmɛnen juma kana dɔgɔkun forila kana ntɛnɛn na kunun kɔrɔ o kun y'a dɔgɔ duman ye muramuso ninnu ma se ka bɛn kelen kan o la sa n'i ye jate yɛrɛ minɛ communiqué min n'o bɔra UNTM yɔrɔ o y'a yira k'a fɔ bureau exécutif nka yi sinsin bɛnkan minnu bɛ yen n'o bɛ anw ka syndicat ni jiyan tɔnba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ syndicat hukumu kɔnɔ la o y'a yira k'a fɔ u ka comitéw la ani section na division syndicaux ani syndicats nationaux union régionale ani locale k'a fɔ min ye service minimum ye ko o ma daga fo télécommunication au parti technique ani parti aéronautique la ani bolofara minnu bɛ ni o ye dumuni ko kuma ninnu na a ɲɔgɔnya ye ani yelenko jiko ani kɛnɛyako a dagalen don olu yɔrɔ dɔrɔn la n'olu bɔra la fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ yɔrɔ wɛrɛ ko k'a fɔ ko service minimum kɛ muso ko kɔni ko tɛ tiɲɛ ye an ye minnu fɔ nin ye service minimum k'a ka kɛ o yɔrɔ masina la o kɔrɔ ye mun ye n'u baarakɛlaw taara baarabila la maa dɔw damadɔ kan ka to yɔrɔ kana lankolonya ne min fɔra nin ye n'o bɔra la mamuso yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ i senna sumaya nin kuma kelen an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ ale yɛrɛ ka Union nationale des travailleurs du Mali k'a b'a ka tɔndenw cɛman ni musomanw k'a fɔ u ni gouvernement sigira u ka sigidi muramuso a ma bɛɛ sen ma ka d'a kan u ma se ka bɛn kelen kan walasa min ye gɛrɛbu ye a kɛra wajibi ye ka d'a kan sariya fana don hakɛ dɔ don baarakɛlaw ka hakɛ don o wajibira ministre fangabon kan min ɲɛsinnen bɛ baarako ma ani foroba baaraw ma ani foroba cakɛda dɔw ma o la sa kulu min n'o sigira n'o kun kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ tile 15 yanni don bolo dalen o kɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement ko a ye kuma daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛn dɔrɔn janvier kalo tile 7 nɛgɛ kaɲa 15 o kɔrɔ seli fana tɛmɛnen ka dɔɔnin kɛ ko nka ko gouvernement ŋaniya kun tɛ u kɛ sigi ka kuma ko ka d'a kan u ye kumaw fɔ kan a kɛ ko mun bɛna ko fɔ ni musalaka ye muramuso k'olu lamɛn k'olu labila turuturu min na a bɔda foyi ma olu ma bɔda foyi u yɛrɛ la muramuso o tora sen na k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ sigi kɛra fɛn min kunna n'o ye laɲini 12 in ye a kelen ma ta k'a da u ɲɛkɔrɔ muramuso jagoya ye nin gɛrɛbu kun kɛ ninnu bolo ko soir de Bamako ye nin kuma fɔ
ene banan ko awako mi yentemi ako aka grève tous les sababara bla ka damna ko bibe o ya dogdmay indicateur du renouveau o ya ira ka fo gouvernement gouvernement angania manyani ko ina de akangania juguya ani muso aba ko kesrasro ko koni o kera kena kan ko re bolongoni shina oma nouvel horizon ba kunche ka nouvel horizon ko nsiki ka forme temena gouvernement aleni UNTM chide union che amaben amanya o la syndicat munu be bangi tola ani munu no de kaso bon korsi bawi ani local kramgo kolu olu fenako ninko ya te fo ko ku funa unu fara UNTM akani barablanka momso komba ba kunche ko bi grebu les saba adamna muramso ka adamna barawilla mande ni ne ka commenter soir de Bamako indépendant indicateur du nouvel horizon combat adam nana tugu maliba adam nana tugu dobabla dobata gerevu ala ka kono ko ene burange amina am tan jume 600 tongo non umuru tira yemu fo kuma be kuma man tu yere be kuma awakana de chene fene ka jabe kuma mamso Ibrahim Bokar Keita be masari awakana na jamana kuntigi anana aterke do kana o sigile o dalimba ka dlankan abeske na fiye bola mamso tara retraite la abesa nanimbo okonga nimma ko fole mi jamana kuntigi re masura mai jamana kuntigi ba nyininga ko chamana awa chakeda mi na ala sigira ka to ko tiga yere la awako alsa mai ko do la de o foite nyina bonni salamakala jawokela o nyama ko batru beta soro akaso abaka la sigili senfe mamso abe olu blastra nale min fo min be kotiga la bi directeur la o ba mina le ka dabadama mamso awakoni jamana kutigi Ibrahim Bokar Keita masura mayi minyi milliard tan ani saba sefa war milliard tan saba ayo do aka fermina wa ayo na fulo soro yoro wrete de akume baraka yoro koromina na fulo imbora indi Ibrahim Bokar Keita tamana kata ayoro kafo atiala ede nebe enyinga ko chamana ede ne blasra bawi momso ko beke aye service mi akuma service mi kono bi fenfe beka kono directeur taliwo joro diliwo joro blaniwo jewokela wo surna doni wo momso ko ni be la jelembe nyambo abolo ka adalento aka sokono aka la sigiri kono na sanani ala sigiri no Ibrahim Bokar Keita nyi sigiri ni konkan kana deshine ka jadu anana ako sera kan ni be la jelen sorotudi seben babolo mamso seben kan ko villa kele o jora a che imbolo american jamana kono immeuble awa o duru ayojo Bamako yanno ferme bidi dakabana I hakrite bagan fo la minta kono wa mamso ali jega mara yoro ere ba kono o jega ere sanwu kalu abe tonu ba yirika di bo wa ali ya kenemeka jega no aba akenefiri wa jega wushu yoro ere babulu akele ko bla amso tola baraka yoro jolu bango jamana kona kan nan fulu taleme ka do ola même se kato dona na tawla naka banaya kuma fora abafo ne data la de ni yoro ni kasa de tay mamso blanchissement d'argent manawa ni nan fulu chwe kan nan fulu ke nan fulu jele ni fike donro ni boro soro ala ka ko kalfa ngola mamso e resigili ki meru ka ke komi komake demana kundi ko yene soro to di ka fermunjo milliard keta ani saba ka usine de séchage de poisson jo ka université université sana kala me garom na iyo fene jo koni wori be borami mamso chebain ko Ibrahim Bokar Keita ma akokro kona ba yangu nuna mesa ni bela jere foku dro ele ki blane ko kana ba yangu lame mamso jere tesman nenka ma yeko e foku bokma ne kana desene ka komando ne ka komate ala ka nyaka dama ne burange ambe tani sar de Bamako ya lefene mu fo mamso soir de Bamako ale kumana ni watina irale me ka fo ministre Zumana Muri ani Mohamed Mustafa mamso kolu fanga farangonka dorete mamunu talimbe sojo arayire masunyala mamso foka terenka tama ire bali o kuma terengo nyana borade terengo bena nyana bo mamso kate dore bolokoi milliard muga ni jamana fla Senegal da ni Mali seraka ifasa fli muramso kamagwanke ko nyini ko di terembe tama damne jamana fla ni tere jora pentegelo tan men alfa katando mamso ne akliten na to ba soro akli foten ni kana ay ko ma kala no ani terengar kasru ay men na kurakawe aywa foni habla ndani ngan wolu be ko do beta seke muramso be minya da era to wala sa mamunun be ni olu tarembe sojo ni gestra era masulian la be mamso ko sikakile mba makafo dona natalo wulito de
ministre fila kalikan don u fanga farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ maa ninnu tɛ se ka wuli n'olu ma fara ɲɔgɔn kan ministre min ɲɛsinnen bɛ bolomafɛnw kan Zumana Mori ministre min ɲɛsinnen bɛ sojɔko ni dugukolokow ma ne ka ɲɛ Mohamed Mustafa ma n'amuso ni maa fila u kalikan ye k'a fɔ nɛgɛsira a masurunya muso man ka jɔ nɛgɛsira a masurunya a kan ka lankolon terrain kɛ boli a fɛrɛ ma fereke kana don a sen na n'amuso o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ faamaw ko bi u kɔni u jɛna ni o ye ko baaraw kɛ fɛrɛw tigɛra ne bɛ se ka to min ye nɛgɛsira a kɛnɛw a sira so jɔli a la a bɛ se ka ban cogo min na hali ni minnu kɛlen ka so jɔ a la n'amuso ka so ci ka dakurun ci ka filenkolon ci ka daminɛ Kulukɔrɔ ka taa fo Kayi n'amuso ni yɔrɔ masinaw so jɔlen a la dɛ da kabana so jɔlen a la o la sa n'amuso ne nin kuma in ne nin kɔni kɛra tiɲɛ ye ko ministre fila ninnu kalikan in baara kalifara anw n'an ka baara kɛ fo ka taa se a dan na u kalikan y'o ye n'amuso kɔrɔ ko min fɔra n'amuso a kɛtɔ dɛ wa ni a kɛtɔ ni terrain a fɔra ko terrain na boli ko kuraw ka bɔ Bamakɔ ka taa Dakar ka bɔ Dakar ka na Bamakɔ n'amuso ko ni soir de Bamakɔ kumana nin na ko ministre ka wulikajɔ ye nin ye gafe dɔ n'o ye indicateur du renouveau ale ye dasɔn ko wa ko terrain seginni baara ma a tɛ foyi bolo fo sefa wara miliyari 20 o bɔlen kɔ muramuso n'o donna la foyi t'a to ne terrain ko ma wuli k'i jɔ i n'a fɔ kɔrɔma an b'a dɔn cogo min na. o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn. muramuso miliyari 20 fana ye mun ye sa jamana fila sɔrɔ la. ne grève dun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. foyi tɛ ka ɲɛnabɔ. awa sɔrɔ dɛmɛ ko ka kuma kɛra nin ye ani indicateur du renouveau. ala ka ko nɔgɔya ne burankɛ an bɛ taa ni indépendant ale fana kumara mun ka bi. a kumana muramuso maa 37 minnu fara kolongo Banfasi mara la. Adam Ba Konare an ka filamuso cɛnye Adam Alpha Omar Konare muso a ko tiɲɛ la ko nin ko man ka to kɛrɛfɛ kuma ye ka kɛ ŋununu kuma ye ka a don yɔrɔ n'a bɔyɔrɔ cɛya muso ko mɔmɔli kɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛ wa n'a jɔra maa minnu na k'olu de kɛra nin cɛ 37 sata ye u ma bɔn muso ko ka u nɔbɔ ka kolatɔn u la o la sa an ka jamana ɲɛma furumuso kɔrɔ in ne ale jamana ɲɛmaya kɛ a n'a cɛ ye jamana ɲɛmɔgɔya kɛ waati tɛmɛnenw na ni ale de ye association culture PL Tabelal Pulako o kotigi dɔ ye o kalifalen b'a la mamuso k'a dimina kosɛbɛ mugu ni kisɛ ci min kɛra ka ɲɛsin filalakaw ma a ye jamana yɛrɛ su ka kɛ wuli ka jɔ kan jamana min ni ko bɛɛ kalifalen b'a ale de la n'i y'a mɛn lakana mamuso ma si se k'i yɛrɛ lakana ka tɛmɛ i kalifalen bɛ maa minnu na o la sa k'u kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ wa u kɛ wulikajɔ kɛ ka kolatɔ maaw la maa fɛn ni siga kɛra ma ka fɔ a jɔrɔ olu la olu de ye nin tanama ko in kɛba ye i n'a fɔ an ka sariya fɔ cogo min na a kana kɛ bengani ye ka ɲɛsin maaw ma minnu ye nin ko in kɛ o la sa munamuso Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD a ye gouvernement wajibiya k'u kɛ tiɲɛ k'a ɲini tiɲɛ kɛ bange nin ko in na mamuso ko dibilen caman bɛ nin na dɛ ne ka kuma tɛ nin ye indépendant y'a fɔ mamuso i bonya b'a la dɛ. ala ka ɲa ka d'an ma Mamadu Dunbiya an bɛ taa ni kunnafoni tɛ indicateur du renouveau ale ye mun fɔ sɔgɔmada. mamuso indicateur du renouveau kumana Belarusi maa 21 ni olu maɲumako fara mamuso n'olu kɔ olu ko ka a ko ɲɛɲini dɛ minnu ye olu cɛw olu fa mamuso kana olu kɛ muso cɛ sabatɔw ye k'olu denw kɛ falaw ye mamuso a dun jamana bɛɛ b'a a kalama ni faamaw yɛrɛ a donni kama u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu kɛra ninnu sata ye mamuso a ma hakili b'a la ka t'i yɛrɛ masurunya yɛrɛ la u taara ninnu maɲumako fa kɔlɔn dɔ kɔnɔ jago nanso nin waati na faamaw ye u jɔyɔrɔ la a fɛn bɛ yen n'olu da b'a la a bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ nka ko dɔw bɛ kɛnɛma halisa olu bɛ liberté provisoire la mamuso olu b'u ka munumunu salo la b'u ka jɔyɔrɔtigiya la o la sa kulu minnu bɛ yen ni olu ko olu cɛw de sara olu jigiw de karila olu faw de tora la mamuso ni olu ka saya kuma fɔra jago a kɛra mɛnkalo san 2012 mamuso ko b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Amadu Haya Sanogo n'a a nɔnaw mamuso ni olu kun ka kube dɔ kɛra a san 2 ye nin ye a Sikaso n'a bilara don wɛrɛ la ko ka d'a kan ko sɛbɛn dɔw bɛ a ko jɛ n'o ye jeli sɛgɛsɛgɛ ni kulu sɛgɛsɛgɛ ye ne ka test d'ADN ma ko kalifara kulu dɔ la laboratoire belebeleba dɔ olu yɛrɛ y'u kali k'u siɲɛ laboratoire Mérieux Bamako yan nɔ ko olu na nin jaabi in di ala tɛnɛmɛ
tile 45 o de layiru taara ko tile 45 ni jaabi sɔrɔla k'u bɛ tigilamaw na segin nin k'u bɛ kan nka ne buramuso k'a daminɛ o don na ka na se bi ma laboratoire mairie a tilara baara la wa maa ma kɛ ala ye k'a dɔn minnu n'olu kun talen don nin ko k'u bɛ ko kunna bɛɛ lajɛlen da de ni i b'a fɔ saboro ko minnu ni a kɛra olu la n'olu ko tiɲɛ de kɛ bangebani olu cɛw tora la maɲumako la k'u yira diɲɛ la ka tila ka u latunu u su kɛ taa ye kɔlɔn kɔnɔ minnu a kɛra bɛɛ lajɛlen seerew sɔrɔ olu la n ko na to nin tɔgɔ in nata wa muso kulu sigilen ka ala ma kɔnɔ ka faamaw ma kɔnɔ muso k'a kɛ dɛ jalaki kɛ jotigi ka jo kɛ d'a ma ne ka kuma tɛ indicateur du renouveau muramuso ye bonya b'a la han ala ka ɲa ka d'a ma Mahamadu Dumbuya an bɛ taa ni nouvelle horizon ale fana kumara mun kan nouvelle horizon kumana muso nin waati na a yiralen bɛ k'a fɔ muso mamadogo bɛ kɛ alamadogo tɛ dɛ maa bɛ saya dogo bɔ nakolondogo man di syndicalisiw minnu yɛrɛ nalen bɛ baarakɛlaw lafasali la muso k'olu yera suɲɛni la pharmacie populaire du Mali yɛrɛ la muso tɛgɛ kɛra dɔw kan Ulasa a ko bɛ ka lajɛ dɔn pharmacie populaire du Mali la ka d'a kan maa minnu n'o ye commissaire de police du premier arrondissement cɛba ɲɛ Bamako district kɔnɔ olu ka wuli ka jɔ tuma min na a fɔra ɲɛna ko tiɲɛni ko suɲɛni kɛra u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka gundo b'u bolo muramuso k'u sera ka tɛgɛ kɛ maaw kan minnu n'olu kɛra pharmacie yɛrɛ a magasin ba fura dɔw suɲɛba yɛrɛ ye mamuso nka mɔgɔ yira a suɲɛni na minnu ni olu kuma an ka yala dɛ baarakɛlaw ka lafasabaw n'o ye syndicaliste ye muramuso yɛrɛ u bɛ kaso la nka min ye a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni olu yera nin suɲɛni la caman bɛ yen mun ye syndicat maaw ye ko u minɛlen don nin waati na arrêt de rigueur o la sa PDG ne ye directeur général yɛrɛ ye docteur Musa Sanogo a ko i n'a fɔ faamaw y'a fɔ cogo min na a ko olu kɔni kɔnkɔnmalen bɛ fɛn fɛn n'o ye tanamako ye n'o bɛ se ka adamaden a mara yɛrɛ a lanɔgɔ ka tila ka tɔgɔdugu di mɔgɔ ma fɛn fɛn bɛ se k'o kɛ olu kangalen bɛ o n'o kɛli cɛ wa maa mana minɛ o la a ko ale dat'o la o ka di sariyatigiw ma nin ye nouvelle horizon ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni le kɔnba ale fana kumara mun kan kɔnba kumana mamuso nin waati na kɔnba kumana ko min ye an ka jamana ye sa lɔkɔlisow kɛrɛnkɛrɛn la Muruja Nara mara la ko lɔkɔli dɔw datuguna jadisiw fɛ ko kura tugun dɛ o tɛ sabali ten sa ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 7 conseil d'administration scolaire CAP ani Sénégal min bɛ lɔkɔli karamɔgɔw tɔgɔ la Kulukɔrɔ mara la muso olu welela ka ko dɔ dayiru la k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen minnu n'o ye mugu ni kisɛtigiw ye u ma lakodɔn k'olu nana ka n'a yira k'a fɔ ko lɔkɔliso min sigida mun bɛ yen n'o ye Kubilen ye malo ani sigiba ani sigina ko o datuguna Ɲamina mara la n'a bɛ arrondissement Muruja fɛ lɔkɔliso ninnu datuguni ko kuma commune min n'o ye Sebeto ani Tobakoro ye Banamba mara la a dɔw kɛra novembre san 2018 ko nka yɔrɔ minnu bɛ yen ne kun sigi kun kɛrɛn tɛ n'olu ye awa ko sekere olu ma dɛ Ɲamana cercle de Nara région de Kulukoro maa dɔw taamana ka na Danbɛlɛkɛw ko a ye yɔrɔ datugu kabini an man tuma la ne lɔkɔli kuma de bɛ fɔ yen ne nanzara kalan de bɛ kɛ yan anw tɛ jɛ n'a ye anw ye jihadisiw de ye ala ta o de bɛ fɔ yan ni ala ta tɛ fɔ yan n'an ye tubabukan misi kɛra jarati kalanba ye yan minnu y'a kalandenw ye olu ta filancɛ tigɛ minnu ye kalan kɛbaga ye lɔkɔlikaramɔgɔw u ta filancɛ tigɛ muramuso ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye o la sa rapport min n'o ɲɛsɛŋɛ tɔnba o ka rapport ye o y'a yira k'a fɔ lɔkɔli 1,800 olu de datuguna le 20 kɔnɔna la furancɛni kɔnɔna san 2017 san 2018 muramuso ala kɛ hɛrɛ kɛ Mali ye kunnafoni ye nin ye muramuso an bɛ basigi de ɲini ala kɛ basigi de muramuso n'o tɛ an jɔrɔ la dɛ jarisi ninnu u bɛ Kulukɔrɔ awa k'u bɛ ka sɛnsɛn ka don Bamakɔ kɔnɔ n'u donnen tɛ yɛrɛ Kulukɔrɔ kɔnɔ ni Bamakɔ kɔni bɛɛ ye kelen ala k'an jɔyɔrɔ bɛ kɔtima ne bɔra an ta salo yan sa n'an bɔra yan nɔ kunnafonidilaw bɛ na ayiwa n'olu bɔra ye jɔn de bɛ na dɛ araba ye dugutigi
dugutigi ani musokuntigi awo Boubacar Jara Dani Sanji ani nde Awa Kamara ne rega sheri ne ka barabasko ni ayo amba fo kambe kuna volisi ala bisani ala do reira na eni ne branke ani mburamso ana jega kuna volisi rada la diriala ala jelengi ni inshallah dunguya ajalo